तो पिला माने तुम समस्त को स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स तो पिला माने तमन को पई नेसी करना एक मार्किया क्वेश्चन। तो एक मार्किया जेतु तुम तीनटा आसीबो कोन प्रबंध रु तीनटा आसीबो, पद्य रु तीनटा आसीबो और गल्प रु मोटे तमरो मात्र आसीबो 9टी। तो एक मार्किया आज तथापि हमें आलोचना कर देबा, आखि पकाई देबा। तो 30 टा करबा, बेसी करबानी एक मार्किया। तो एमसीक्यू रे मध्ये एक मार्किया रही जाउछ। तो एटा 30 टा हमें आलोचना कर देता। चलो हमें स्टार्ट करबा। तो समस्त को जय जगन्नाथ, जय श्री राम, राधे राधे पिला माने। तो कौन दे क्वेश्चन देखिबा। गोपांग नामानक अपांग घनश्यामर कौन पान कला परी कल्पना करा जायछि। कौन पान करी पिला माने 2023 कॉमर्स आस्तिला ना गोपांग नामानक अपांग घनश्यामर रूप सुधा पान कला परी कल्पना कौन ना रूप सुधा। नेक्स्ट उत्कलर कमल उत्कल रे कौन पाई हाहाकार पड़िछि। कौन पाई ना उत्कल रे जल पाई, कार ना जल पाई हाहाकार पड़िछि। नेक्स्ट केउ नृपपालित कलापीर केकारे वनभूमि पूर्ण हेबो। केउ नृपपालित कलापीर केकारे ना भंज। कौन ता एमती डायरेक्ट लिखुनी भंज ना लिखिबो भंज नृपपालित कलापीर केकारे वनभूमि पूर्ण हेबो। तेरा 2023 आर्ट्स रे पढ़िथिला। नेक्स्ट इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले तू कौन जानि परिबो बोली बारिबह को प्राबंधिक कहिछन। इतिहासर प्रतिलोम रे गति कले तू कौन जानि परिबो। कौन जानि परिबो ना इतिहासर प्रतिलोम रे गले जगन्नाथ ही उत्कलर कौन ना इतिहास जानि परिबो बोली कौन ना बारिबह को प्राबंधिक कहिछन। नेक्स्ट एही भ्राम्यमान उदासीन धरणी केउथिरे विचलित हुए ना। केउथिरे ना एही भ्राम्यमान उदासीन धरणी व्यक्ति विशेष को लाभ क्षति रे विचलित हुए नहीं। कौन ना व्यक्ति विशेष को लाभ क्षति रे। नेक्स्ट महानदी उपल सज्जारे जाऊ जाऊ कौन ढाली दिए। कौन ढाली दिए ना महानदी उपल सज्जारे जाऊ जाऊ स्वर्ण रेणु ढाली दिए। नेक्स्ट झंडित उत्कल मोहनिद्रा रे निद्रित थिला बेले केउ माने दक्षिणार्थ पथ प्रहरी पई रूपे जाग्रत थिले बोली कुहा जायछ। झंडित उत्कल मोहनिद्रा रे निद्रित थिला बेले केउ माने, तो केउ माने पिला माने निद्रित अछंदी बोली कुहा जायछि। देखिबा झंडित उत्कल महानिद्रा रे किए ना महानिद्रा रे निद्रित थिला बेले गंजाम जयपुरवासी दक्षिणार्थ पथ प्रहरी रूपे जाग्रत थिले बोली कुहा जायछि। नेक्स्ट अलकापुरे थिया प्रिया पाखकु किए उदंत पठाइथिले। किए ना विरही जक्ष। किए ना विरही जक्ष उदंत पठाई थिला। नेक्स्ट खंडित उत्कल मोहन निद्रा रे निद्रित थिला बेले केउ माने दक्षिणार्थ पथ प्रहरी बोली कुहा जाय। उत्कल खंडित उत्कल मोहन निद्रा थिला बेले केउ माने ना गंजाम और जयपुरी वासी को दक्षिणार्थ प्रहरी बोली कुहा जायछि। सेमती नेक्स्ट को देला पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक काहाकू स्वागत करछन्ती। काहाकू प्राबंधिक स्वागत करछन्ती ना पुष्पपुर रे वर्षावरण प्रबंध रे प्राबंधिक बारिबह को स्वागत करछन्ती। काहाकू ना बारिबह को। नेक्स्ट बारिबहर स्निग्ध कज्जल कांति केउठारे नेत्र सब सृष्टि करछि। केउठारे नेत्र सब सृष्टि करछि ना बारिबहर स्निग्ध कज्जल कांति पुष्पपुर रे नेत्र सब सृष्टि करछि। केउठारे ना पुष्पपुर रे। नेक्स्ट केउ पथरे बारिबहर आगमनी शुभ शंख बाजी उठुछि। केउ पथरे ना बातायन पथरे। केउ पथ ना बातायन पथरे बारिबहर आगमनी शुभ शंख बाजी उठुछि। नेक्स्ट बहु दिन परे बारिबह शुभ आगमन केउठी मंगलकर मधुमय होई उठुछि। केउठी मंगलकर मधुमय पिला माने ना बहु दिन परे बारिबहर शुभ आगमन रे पुष्पपुर रे मंगलकर और मधुमय होई उठुछि। नेक्स्ट काहा स्पर्श रे पुष्पपुर सजीव श्यामल होई उठे बोली कुहा जायछि। काहार
ସ୍ପର୍ଶରେ କାହା ସ୍ପର୍ଶରେ ନା ବାରିବହ ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ବାରିବହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ବାରିବହର ସ୍ପର୍ଶରେ କେଉଁ ପୁର ନା ବାରିବହର ସ୍ପର୍ଶରେ ପୁଷ୍ପପୁର ସଜୀବ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇ ଉଠିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ କେଉଁଥିରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟି କେଉଁଥିରେ ନା ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦକୁ ପୂଜା କରିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ବିରହୀ ଯକ୍ଷ କାହା ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। କାହା ହସ୍ତରେ ନା ବିରହୀ ଯକ୍ଷ ବାରିଦ ହସ୍ତରେ ଉଦନ୍ତ ପଠାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ କିଏ ବିଚଳିତ ହୁଏ। କିଏ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଲାଭ କ୍ଷତିରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନ ଉଦାସୀନ ଧରଣୀ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କାହାର ଅଭାବରେ ଉତ୍କଳରେ ହାହାକାର ପଡିଛି। କାହାର ଅଭାବ ନା ଜଳର ଅଭାବରେ। ନେକ୍ସଟ ପୁଷ୍ପପୁରର ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କେଉଁ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପୁରରେ ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ସ୍ୱକର୍ମ ସାରି କଣ ନା ଉତ୍କଳ ପଥରେ ଗତି କରିବାକୁ ବାରିଦକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବା ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦଶ ମିଶି କେଉଁ ପଥରେ କଣ ଉଡ଼ିଯାଇ କାହାକୁ ଚିହ୍ନେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ହୋଇ ତ ଜଳଦଶ ମିଶି କେଉଁ ପଥରେ ପିଲାମାନେ ନା ଲେଖକ ଧୂମ ଜ୍ୟୋତି ସଲିଳ ହୋଇ ଜଳଦଶ ମିଶି ବାତାୟନ ପଥରେ ଉଡ଼ିଯାଇ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା କେଉଁ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା କେଉଁ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବିନା ଭାରତର ଉତ୍କଳ ଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଜଳଦ ଭ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମକ ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର କାହାର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ନା ଗୋପାଙ୍ଗ ନାମ ଅପାଙ୍ଗ ଘନଶ୍ୟାମକ ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କଲା ପରି ଉତ୍କଳର କୋଟି ନେତ୍ର ଜଳଦର ରୂପ ସୁଦ୍ଧା ପାନ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବାଦନ୍ୟତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା ଲେଖକ ଦରିଦ୍ର ବନବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ବାଦନ୍ୟତାର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି କେଉଁମାନଙ୍କର ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ ନା ଶାଳିକ୍ଷେତ୍ର ଦେଖି ବନବାସୀଙ୍କ ମନ ଆତଙ୍କରେ ଥରି ଉଠୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ଗୋପାଳର ବେଣୁଶୂନ୍ୟ ଶୁଣି ଜଳଦ କେଉଁ ସ୍ଥାନର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। ନା ଗୋପାଳର ଗଳଘଣ୍ଟି ଗୋପାଳର ବେଣୁଶୂନ୍ୟ ଶୁଣି ଜଳଦ ଗ୍ରାମର ସୀମା ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ। କଣ ନା ଗ୍ରାମର ସୀମା। ନେକ୍ସଟ ନବଯୁବ ମାନଙ୍କ ବେଣୁଶୂନ୍ୟର ଅନୁକୃତିର ଲଳନା କଣ୍ଠରେ ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱର କାହାକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। କାହାକୁ ନା ନବଯୁବ ମାନଙ୍କ ବେଣୁଶୂନ୍ୟର ଅନୁକୃତିର ଲଳନା କଣ୍ଠର ଐକ୍ୟତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଦିଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଏ ମଦଳାସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ନା ନିଘଞ୍ଚ ବନଭୂମିର ନାରୀମାନେ ମଦଳାସ ହୋଇ ମାତଙ୍ଗିନୀ ପରି ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ବନବାସୀ ମାନଙ୍କର କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ ନା ଜଳଦର ଅନୁଗ୍ରହ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନା ଜଳଦ ବନବାସୀ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଷ୍ପପୁର ବର୍ଷାବନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଯେହେତୁ 3ଟା ଆସୁଛି ତ 1 ମାର୍କିଆ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବା। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।